환영합니다. Witam. szczęśliwy, że mogę widzieć pana prezydenta. 오늘 뵐수 있어서 매우 행복합니다. 몇 달 전에 우리 통화 한번 했었는데 Kilka miesięcy temu właśnie rozmawialiśmy. 이게 방문해 주셔서 진심으로 환영합니다. Bardzo dziękuję, że przywieził mnie. dla mnie prawdziwy zaszczyt. 저도 przyjemność. 영광입니다. 감사합니다. 잘 간직하겠습니다. Dziękuję bardzo. Zachowam bardzo cennie. 총리님 유스포에서는 어디서 수고하겠습니다. 네, 투스크 총리님 그리고 폴란드 대표단 여러분의 방안을 우리 대한민국 국민 모두와 함께 진심으로 환영합니다. Serdecznie witam pana premiera Tuska oraz polską delegację w imieniu narodu Republiki Korei. 작년 9월에 총리님과의 첫 통화에서 서울에서 뵙고 다시 대화를 나누자고 말씀을 드렸습니다. 그 약속이 오늘 이루어질 수 있어서 정말로 기쁜 마음입니다. 폴란드 총리로서는 무려 27년 만에 양자 방문입니다. 그런 점에서 이번 총리님의 방문은 정말로 뜻깊습니다.
We wrześniu ubiegłego roku podczas naszej pierwszej rozmowy telefonicznej powiedziałem panu premierowi, że chciałbym spotkać się w Seulu, kontynuować naszą rozmowę. Jestem niezmiernie uradowany, że właśnie dziś moje życzenie się spełniło. Wizyta ta jest tym bardziej doniosła i wyjątkowa, że jest to pierwsza bilateralna wizyta polskiego premiera w Korei od 27 lat. 우리 대한민국과 폴란드는 1989년에 수교를 한 후 각 분야에서 우호 협력 관계를 계속 발전시켜 왔습니다. 수교 15년 만인 2005년에 미래지향적인 동반자 관계를 수립하고 2013년에는 전략적 동반자 관계를 체결해서 양국 관계는 비약적인 발전을 계속해 왔습니다. Od nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1989 roku Korea i Polska konsekwentnie rozwijają przyjazne i oparte na współpracy relacje we wszelkich dziedzinach. Zaledwie 15 lat po nawiązaniu stosunków w 2005 roku ustanowiliśmy partnerstwo zorientowane na przyszłość, a w 2013 roku podpisaliśmy strategiczne partnerstwo. Nasze stosunki rozwijają się więc w imponującym tempie. 이런 양국 관계의 발전은 여러 지표를 통해 입증되고 있습니다. 예를 든다면 한국에게 있어서 폴란드는 EU 국가 중에 5위를 차지하는 중요한 교역국입니다. 그리고 양국 간의 교역 규모는 100억 불을 돌파했고 또 폴란드에게 있어서 한국은 비유럽 국가 중에 1위의 투자 국가이기도 합니다. Postęp ten potwierdzają liczne wskaźniki. Polska jest dla Korei piątym co do wielkości partnerem handlowym wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Łączna wartość wymiany handlowej między naszymi krajami przekroczyła 10 miliardów dolarów, a Korea jest z kolei największym inwestorem spośród krajów spoza Europy w Polsce. 또 매년 한국과 폴란드를 오가는 약 10만 명의 양국 국민들이 두 나라를 잇는 중요한 가교 역할을 하고 있기도 합니다. Co roku około 100 tysięcy obywateli obu krajów podróżuje między Koreą a Polską, pełniąc rolę ważnego mostu łączącego nasze społeczeństwa. 특히 지정학적 위기가 지속되는 상황 속에서도 2022년에 442억 불 규모에 달하는 총괄 계약을 체결할 정도로 우리 양국의 방산 협력은 더욱 두텁게 발전하고 있습니다. K2 전차, K9 자주포, FA-50 경공격기 그리고 천무까지 대한민국의 기술과 자부심이 담긴 무기들이 폴란드의 푸른 대지를 위풍당당하게 누비면서 폴란드의 영토와 국민을 지켜내고 있습니다. Szczególnie w sytuacji utrzymującego się kryzysu geopolitycznego współpraca obronna między naszymi krajami nabiera coraz większego znaczenia. W 2022 roku podpisaliśmy umowę ramową o wartości ponad 44 miliardów dolarów. Czołgi K2, samowieżne haubice K9, lekkie samoloty bojowe FA-50 oraz wyrzutnie rakietowe Chonmu, uzbrojenie nasycone koreańską technologią i dumą narodową będzie majestatycznie przemierzać polskie ziemie, strzegąc terytorium i obywateli Polski. 양국 간의 방산 협력은 단순한 무기 판매에 그치지 않습니다. 폴란드 내에 공동 생산, 기술 이전, 교육 훈련 등 호혜적인 협력을 통해서 폴란드 방산 생태계 발전에 기여하고 있다는 점에서 그 의미가 더욱 큽니다. Współpraca obronna między naszymi krajami nie ogranicza się jednak do sprzedaży uzbrojenia. Jej znaczenie jest tym większe, że poprzez wzajemną korzystną współpracę w zakresie wspólnej produkcji na terenie Polski, transferu technologii oraz szkolenia i edukacji przyczynią się do rozwoju polskiego ekosystemu przemysłu obronnego. 그리고 특히 오늘 투스크 총리님의 방한을 계기로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상하기로 한 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. Ponadto z wielką radością i satysfakcją przyjmuję fakt, że z okazji dzisiejszej wizyty pana premiera postanowiliśmy podnieść stosunki dwustronne do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. 양국 관계를 더욱 포괄적이고 전략적으로 발전시키기 위해
배터리 인프라, 과학기술, 우주 등 미래지향적 분야에서 양국 간 협력 방안을 허심탄회하게 논의할 수 있기를 바랍니다. Wyrażam nadzieję, że będziemy mieli szczerze i otwarcie omówić sposoby zacieśnienia współpracy dwustronnej w perspektywicznych dziedzinach, takich jak bateria, infrastruktura, nauka i technologia oraz przestrzeń kosmiczna w celu dalszego wszechstronnego i strategicznego rozwijania stosunków między naszymi krajami. 한국은 다양한 산업 분야에서 세계적 경쟁력을 갖춘 나라이고 폴란드 역시 지리적인 이점, 우수한 노동력을 비롯해서 기초 과학기술 역량을 갖춘 강국입니다. Korea jest krajem o światowej konkurencyjności w wielu sektorach przemysłu. Polska z kolei to potęga dysponująca zaletami geograficznymi, wykwalifikowaną siłą roboczą oraz silnym zapleczem naukowo-technicznym. 이러한 양국의 강점이 호혜적인 방식으로 시너지를 발휘한다면 양국 협력의 새로운 지평이 열릴 것으로 확신합니다. Jestem głęboko przekonany, że jeśli mocne strony obu krajów połączą się w duchu wzajemnych korzyści i synergii, otworzy to przed naszą współpracą zupełnie nowe horyzonty. 양국 국민 간 유대와 우정이 더욱 깊어질 수 있도록 문화, 교육 협력을 강화하고 인적 교류를 증진시킬 방안에 대해서도 협의하면 좋겠습니다. Ponadto pragnę omówić sposoby wzmocnienia współpracy kulturalnej i edukacyjnej oraz intensyfikacji wymiany osobowej, by jeszcze bardziej pogłębić więzi i przyjaźni między naszymi narodami. 존경하는 총리님의 이번 방안이 우리 양국 관계 발전에 새로운 이정표가 될 것으로 확신합니다. 앞으로 총리님과 자주 만나서 신뢰와 우정을 함께 나눌 수 있기를 바랍니다. 다시 한번 환영합니다. 감사합니다. Mam nadzieję, że ta wizyta stanie się nowym kamieniem milowym w rozwoju stosunków dwustronnych. Liczę również na to, że będę mógł spotykać się z panem premierem jak najczęściej i dzieląc się wzajemnym zaufaniem i przyjaźnią. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezydencie za niezwykle gorącą, przyjazną gościnę. To dla mnie jako premiera polskiego rządu i dla całej polskiej delegacji wyjątkowy dzień i jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi za osobiste zaangażowanie się. To dzięki panu ta wizyta może mieć i będzie miała historyczny wymiar. 네, 다시 한번 대통령님 감사합니다. 따뜻하게 저와 저희 대표단을 맞이해 주셔서 감사의 말씀을 드리고 특히 폴란드 정부를 책임지는 총리로서 오늘은 특별한 날이라고 생각합니다. 대통령님이 개인적으로 신경을 써주셔서 오늘 그리고 적극적으로 참여해 주셔서 오늘 이 날이 역사적인 날로 남겨질 거라고 믿습니다. To jest nasze pierwsze oficjalne spotkanie, a przecież tak jakbyśmy się znali od wielu, wielu lat. Nasze biografie są tak podobne, nasze hierarchie wartości są właściwie identyczne i dlatego tak łatwo znaleźliśmy dzisiaj wspólny język w każdej sprawie. 오늘 첫 공식 면담이지만 오래전부터 알고 지낸 사이 같습니다. 아마 저희가 비슷한 삶을 살았고 가치관도 비슷하기 때문에 서로 간에 이해할 수 있는 분야가 많았던 것 같습니다. Obaj dobrze znamy, co znaczy praca robotnika. W młodości długie lata pracowaliśmy właśnie jako robotnicy. Obaj też wiemy, jak wielką cenę czasami trzeba zapłacić i warto zapłacić za demokrację, wolność. Obaj wiemy, jak ważne jest przywracanie ludziom nadziei, że zło nie musi zwyciężać. Bardzo jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi, bo w chwilach krytycznych dla pańskiego kraju pokazał pan osobisty przykład, jak należy w takiej sytuacji postępować i dlatego świat, Europa, Polska tak bardzo podziwiają pański wysiłek i efekty pańskiej pracy.
아마 저도 뭐 대통령님과 마찬가지로 젊은 나이에 노동자로 일했던 경험이 있고 그리고 민주주의와 자유를 위해서는 큰 대가를 치러야 한다는 점도 서로 잘 이해하고 있으면서 어떻게 보면은 그 어려운 한국 입장으로 봤을 때는 어려운 시기에 대통령님께서 개인적인 모범을 보여주셨다, 개인적으로 모범적인 부분을 보여주셨음에 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇기 때문에 폴란드뿐만 아니라 유럽 전 세계적으로도 대통령님의 노력에 감탄을 보여주고 있습니다. W czasie naszej rozmowy obaj zgodziliśmy się, że Korea i Polska mogą i powinny odegrać rolę stabilizacyjną we współczesnym świecie, w świecie targanym wstrząsami geopolitycznymi, wojnami, konfliktami. Tak, nasze kraje i nasze narody i chyba my także osobiście mamy do odegrania tutaj bardzo ważną rolę. Będę przekonywał wszystkich moich partnerów w Europie do właśnie wszechstronnego i strategicznego partnerstwa, nie tylko między Polską i Koreą. Ten dokument dzisiaj podpisujemy, ale też w wymiarze globalnym. Nasze relacje mogą być wzorem, mogą być modelem dla wielu państw z naszego regionu i z waszego regionu. I jestem przekonany, że znajdziemy wielu naśladowców. 네, 이렇게 불안정한 시대에 있어서 저희 두 국가는 안정화를 하는 중요한 역할을 할 거라고 생각을 하고요. 세계적으로 봤을 때 많은 위협과 위기 상황에 놓여 있는데 뭐 전쟁뿐만 아니라 다른 부분을 고려해서도 그런 상황이라고 생각을 하는데 저희 시민들 그리고 정부 그리고 저희 개인적으로도 이런 부분에 있어서 중요한 역할을 할 거라고 생각을 합니다. 그리고 이번에 말씀드린 것처럼 폴란드와 한국이 포괄적, 전략적 동반자의 관계로 격상이 되었는데 이 부분은 폴란드뿐만 아니라 한국이 유럽 국가와도 그런 파트너십을 발전할 수 있도록 노력을 하겠습니다. 아마 폴란드뿐만 아니라 유럽연합 세계적인 부분에 있어서도 양국은 모범이 될 수 있다고 생각을 합니다. Obaj bardzo poważnie podchodzimy do tych dwóch słów z tytułu naszego dokumentu. Wszechstronne i strategiczne. Tak, i Korea, i Polska mogą i powinny być współodpowiedzialne za strategię pokoju, za nową strategię budowy ładu międzynarodowego, który dzisiaj trzęsie się w posadach. 네, 저희 이번 서명하는 문서에 보면은 두 가지 중요한 단어가 있습니다. 포괄적이고 그리고 전략적인 단어인데 큰 의미가 있다고 생각을 하고 한국과 폴란드는 공동으로 책임을 지고 이 부분에 대해서 다 해야 되는데 특히 평화 전략이나 아니면은 새로운 이제 국제 평화에 기여하는 부분이 중요하다고 생각합니다. I to drugie słowo wszechstronny. Tak, nasze relacje, nasza współpraca powinna być i będzie wszechstronna. Dziękuję panu prezydentowi za deklarację i wiem, że są to nie tylko słowa, ale już pierwsze decyzje o tym, że wymiana handlowa, współpraca gospodarcza między Koreą a Polską musi przynosić równomierne korzyści i Korei, i Polsce. I nad tym będziemy pracowali, bo to daje realne podstawy, aby ta współpraca była jeszcze bogatsza, jeszcze bardziej wszechstronna. 네, 이 부분 전략적인 의미에 대해서 설명을 드린 바고요. 포괄적인 의미를 해석한다면은 저희 협력은 그 말 그 자체로 포괄적인 협력으로 진행되어야 하고 이 부분에 대해서 대통령님께서도 선언을 해주셨는데 아마 이 선언뿐만 아니라 결정이 있었을 테고 무역 그리고 경제 협력에 있어서는 양국이 동등한 이익을 얻어내야 된다는 점에 말씀을 해주셨습니다. 그리고 이러한 목표를 달성하기 위해서 양국 노력을 해야 하고 그 노력을 통해서 저희 협력이 좀 더 풍부해질 거라고 믿습니다. Korea obok Stanów Zjednoczonych jest naszym najważniejszym partnerem, jeśli chodzi o zbrojenia i tak będzie również w przyszłości. Cieszę się, że
obaj z panem prezydentem postanowiliśmy osobiście monitorować i pilnować tego wszystkiego, co wiąże się z naszą współpracą w dziedzinie zbrojeń, tak aby oba państwa były jak najbardziej usatysfakcjonowane tą współpracą. 잘 아시는 것처럼 한국은 폴란드에 있어서 미국 그 다음에 가장 중요한 동맹국이고요. 특히 방위산업 쪽에 그런 역할을 하고 있습니다. 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 거라고 믿고 그 방위산업 협력과 관련해서 개인적으로 적극적으로 어떠한 그 참여를 해서 관리를 하기로 했습니다. Ale tak jak wspomnieliśmy już, ta wszechstronność naszych relacji dotyczy właśnie nie tylko przemysłu zbrojeniowego, ale także naszej współpracy w dziedzinie, w sektorze rolno-spożywczym. 네, 그 포괄적인 관계는 말씀드린 것처럼 방위산업뿐만 아니라 다른 부분에서도 이루어지는데요. 예를 들어서 식품 쪽을 언급할 수 있습니다. Pan prezydent mnie upoważnił, żeby mógł powiedzieć Polkom, Polakom, a też członkom mojej delegacji, że pewne sprawy możemy załatwiać naprawdę od ręki i tak będzie na przykład z eksportem polskiej wołowiny do Korei. To był przykład niezwykle nowoczesnego i takiego dającego wiele optymizmu i nadziei sposobu działania pana prezydenta. Też zaproponowałem panu prezydentowi, żeby działać w sposób niekonwencjonalny. Skoro jesteśmy przyjaciółmi i w wymiarze osobistym i między państwami, to znaczy, że jesteśmy gotowi i zdolni po obu stronach rozwiązywać problemy i załatwiać problemy od ręki tak szybko, jak to tylko możliwe. 네, 그리고 오늘 면담을 하면서 대통령님께서 이 내용을 전달해달라고 하셨는데요. 아마 폴란드 시민들뿐만 아니라 대표단한테도 좋은 소식이 될 거고 특정한 인재 문제는 바로 해결될 수 있다는 점을 보여주셨고 소고기 수출 관련해서는 바로 이제 해결해 주실 것을 말씀해 주셨습니다. 그만큼 어떻게 보면은 많은 이제 폴란드 시민들에게 희망과 긍정적인 부분을 보여주신 것 같고요. 이렇게 전통적이지 않은 어떤 문제가 생기면은 빨리 해결할 수 있는 그런 적극성을 보여주신 대통령님께 다시 한번 감사를 드리고 아마 이 부분은 저희가 이제 우정을 나누고 있기 때문에 가능하다고 생각을 하고 대통령님뿐만 아니라 저로서도 어떤 문제가 있으면은 적극적으로 그리고 즉시 해결할 준비가 되어 있다는 점을 강조하고 싶습니다. Słowem kluczem w naszych relacjach jest zaufanie. Trzeba mieć do siebie zaufanie, żeby współpracować w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, obronność, wymiana, jeśli chodzi o te kwestie spożywcze, jedzenie to też jest przecież fragment naszego bezpieczeństwa. Chcemy współpracować, jeśli chodzi o te najnowocześniejsze technologie i tutaj Korea ma nam bardzo dużo do zaoferowania. Będziemy wspierali wzajemne inwestycje i tu także obaj z panem prezydentem zadeklarowaliśmy osobiste zaangażowanie, tak aby możliwości inwestowania Korei w Polsce i Polski w Korei były, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla tego wzajemnego inwestowania. Pan prezydent może tutaj na moje zaangażowanie liczyć. Bardzo też dziękuję za tę deklarację dotyczącą współpracy kulturalnej, turystycznej. Mówiłem panu prezydentowi, że wczoraj w drodze do hotelu z kolacji mijaliśmy na ulicach Seulu bardzo liczne grupy Polaków, polskich turystów. Prosili, wiedząc o tym, że będę miał dzisiaj spotkanie z panem prezydentem, aby serdecznie pana prezydenta pozdrowić, bo jest pan, panie prezydencie, w Polsce i w Europie bardzo popularny i ceniony za wszystko, co pan do tej pory zrobił dla swojego kraju, ale też dla całej społeczności międzynarodowej. Jeszcze raz za to dziękuję i jestem pewien, że od dzisiaj ta nasza współpraca, partnerstwo wszechstronne, strategiczne będzie nacechowane też autentyczną przyjaźnią.
네, 아마 저희 협력 관계에 있어서 핵심적인 키워드는 신뢰라고 생각을 하고요. 특히 안전과 국방부 분야에 있어서 협력하는 데는 그 신뢰가 매우 중요한 역할을 합니다. 물론 농식품 관련돼서도 신뢰가 중요하다고 생각을 하고요. 이뿐만 아니라 최첨단 기술 부분에 있어서 협력하는 데 있어서는 많은 부분을 적극적으로 이제 서로 지원하기로 약속을 했고, 특히 저희 서로 이제 투자 환경에 있어서 좋은 환경을 조성하기 위해서 적극적으로 참여하기를 말씀드렸습니다. 그리고 면담 중에서는 문화 교류와 그리고 관광 분야에 있는 교류에 대해서도 언급을 했었는데요. 대통령님께는 이미 말씀드렸지만 저희 대표단이 어제 저녁 식사를 하고 호텔로 돌아오는 길에 많은 이제 폴란드 관광객을 만났고, 그 관광객들이 오늘 대통령님과 면담을 한다는 소식에 대통령님께 안부를 전해달라고 요청을 드렸고요. 그 이유는 말씀드린 것처럼 대통령님께서는 폴란드뿐만 아니라 유럽에서 좋은 평가를 받고 계시고, 그 이유는 한국을 위해서 여태까지 해온 모든 일을 좋게 평가하고 있는 것 같습니다. 말씀드린 것처럼 폴란드 시민뿐만 아니라 한국뿐만 아니라 그리고 폴란드, 유럽뿐만 아니라 국제사회에 큰 일을 해주셨기 때문에 이 부분에 대해서 다시 한번 감사하다는 말씀을 드리고, 그리고 오늘부터의 저희 협력은 말 그대로 포괄적인 협력이 진행될 거기 때문에 저희 그 협력 관계가 좀 더 강화되길, 그리고 친밀한 관계가 유지되길 기대하겠습니다. 우리 국민들께서 폴란드의 자유노조 레흐 바이엔사를 잘 기억하고 있을 겁니다. 그 레흐 바이엔사의 청년 동지였던 분이 바로 우리 투스크 총리십니다. Właśnie Koreańczycy bardzo dobrze pamiętają Solidarności i prezydenta Lecha Wałęsy, a tutaj pan premier jest właśnie wspólnikiem, współdziałającym razem z panem prezydentem Lechem Wałęsą. 대한민국이 80년대 민주화 투쟁을 하고 있을 때 폴란드의 자유노조 레흐 바이엔사는 매우 인상적인 희망의 불빛 같은 존재였습니다. Kiedy właśnie my działaliśmy na rzecz demokratyzacji w latach 80., Polska Solidarności, osoba Lech Wałęsa to dla nas jest latarnią nadziei. 그 민주주의의 힘으로 폴란드가 지금 유럽에서 가장 많이 성장하고 발전하고 있는 점을 알고 있습니다. 환영합니다. Właśnie z siłą tej demokracji Polska najszybciej rozwija się w tej chwili w Europie i bardzo dobrze wiem o tym i jeszcze raz z tej okazji dziękuję. 네, 민주주의의 힘으로 폴란드와 대한민국이 더 많이 발전하게 되길 기대합니다. Właśnie z tą siłą demokracji razem Polska, także Korea też w przyszłości dalej się rozwijać, tak życzę. 먼저 이재명 대한민국 대통령님께서 발표하시겠습니다. Jako pierwszy prezydent
Republiki Korei pan Lee Jae-myung przedstawi ustalenia dzisiejszych spotkań. 투스크 총리님과 폴란드 대표단 여러분, 우리 대한민국 국민을 대표하여 여러분의 한국 방문을 다시 한번 진심으로 환영합니다. Panie premierze Tusk, członkowie polskiej delegacji, w imieniu narodu Korei pragnę jeszcze raz serdecznie powitać Państwa w Korei. 폴란드 총리로서 27년 만에 양자 방문이자 총리님 취임 이후 아시아 첫 순방국으로 한국을 방문하셨습니다. 한국과의 관계 발전에 대한 총리님의 확고한 의지를 보여주는 것이기에 더욱 뜻깊게 생각합니다. Jest to pierwsza dwustronna wizyta polskiego premiera w Korei od 27 lat, a zarazem pierwszy kraj poza Europy, który pan premier odwiedził po objęciu urzędu. Fakt ten postrzegam jako wyraz pana premiera niezłomnej woli rozwiązania stosunków z Koreą, co nadaje tej wizycie jeszcze głębsze znaczenie. 대한민국과 폴란드는 1989년 수교 후 약 37년에 걸쳐 정치, 경제, 문화, 인적 교류 등 여러 분야에서 두터운 우호 협력 관계를 쌓아왔습니다. Od nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1989 roku Korea i Polska przez blisko 37 lat budowały solidne i przyjazne relacje oparte na współpracy w wielu dziedzinach politycznej, gospodarczej, kulturalnej oraz w zakresie wymiany osobowej. 폴란드는 한국에게 EU 국가 중 5대 교역국으로 자리 잡았고 한국은 폴란드에게 있어 비유럽 국가 중 1위 투자국이기도 합니다. 2022년 약 442억 불 규모의 총괄 계약을 체결하면서 양국 간의 방산 협력 또한 미래를 향해 도약하고 있습니다. Polska stała się dla Korei jednym z 5 największych partnerów handlowych wśród państw Unii Europejskiej, a Korea jest z kolei największym inwestorem w Polsce spośród wszystkich krajów spoza Europy. W 2022 roku podpisaliśmy umowę ramową o wartości około 44 miliardów 200 milionów dolarów, co stanowi wyraźny sygnał, że współpraca obronna między naszymi krajami dynamicznie zmierza ku przyszłości. 오늘 저와 투스크 총리님은 양국이 그간 쌓아온 두터운 신뢰를 기반으로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상하기로 했습니다. Dziś pan premier Tusk i ja postanowiliśmy podnieść stosunki dwustronne do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego na podstawie głębokiego wzajemnego zaufania. 오늘 양국이 채택한 공동 성명에는 정치, 경제, 문화, 인적 교류 등 여러 분야의 협력을 더욱 강화하고 첨단 산업 및 과학 기술, 우주, 에너지, 인프라 분야 등 포괄적이고 미래지향적 분야로 협력의 지평을 넓혀가겠다는 우리 양국의 확고하고 분명한 의지가 담겨 있습니다. Przyjęta dziś wspólna deklaracja jest wyrazem klarownej, mocnej woli rozwijaniu naszej współpracy wszechstronnie w perspektywicznych dziedzinach takich jak zaawansowany przemysł, nauka i technologia, energia, przestrzeń kosmiczna i infrastruktura. 이제 이번 회담의 성과를 구체적으로 말씀드리겠습니다. 첫째, 양국의 호혜적 방산 협력은 더욱 확대될 것입니다. Pragnę teraz przedstawić konkretne wyniki dzisiejszego szczytu. Po pierwsze, wzajemnie korzystna współpraca obronna między naszymi krajami zostanie jeszcze bardziej rozszerzona. 저는 양국 간의 방산 협력이 심화 발전할 수 있도록 이미 체결한 총괄 계약의 안정적 이행이 필요하다고 말씀드렸습니다. 총리께서도 방산 협력의 중요성에 깊이 공감하며 한국 기업이 보여준 현지 생산, 기술 이전, 인력 양성에 대한 노력을 높이 평가해 주셨습니다. Podkreśliłem potrzebę stabilnej realizacji już zawartej umowy ramowej, aby współpraca obronna mogła się pogłębić i rozwijać. Pan premier wyraził pełne zrozumienie dla znaczenia tej współpracy i wysoko ocenił wysiłki koreańskich przedsiębiorstw na rzecz lokalnej produkcji, transferu technologii oraz kształcenia kadr. 둘째,
에너지 공급망, 인프라, 과학기술 등 양국 간의 협력의 범위를 더욱 포괄적으로 확대해 na가기로 하였습니다. Po drugie, postanowiliśmy kompleksowo rozszerzyć zakres współpracy dwustronnej o takie obszary jak łańcuchy dostaw energii, infrastruktury oraz nauka i technologia. 폴란드 내 한국 전기차 배터리 투자 기업들이 에너지 저장 시스템 시장에 본격적인 진출을 시작하며 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 저는 투스크 총리께서 우리 기업들에 대한 폴란드 정부의 관심과 적극적인 지원을 당부드렸습니다. Koreańskie firmy inwestujące w Polsce w sektorze baterii do pojazdów elektrycznych wkraczają aktywnie na rynek systemów magazynowania energii, dywersyfikując tym samym swoje portfolio. Zwróciłem się do pana premiera Tuska z prośbą o zainteresowanie i aktywne wsparcie ze strony rządu polskiego dla naszych przedsiębiorstw. 또한 우리 기업들이 폴란드 내 주요 인프라 구축 사업인 신공항 연결 사업 및 바르샤바 트램 교체 사업에 참여할 수 있도록 총리님의 각별한 관심을 요청드렸습니다. Poprosiłem również o szczególne zainteresowanie pana premiera w kwestię umożliwienia naszych firmom udziału w kluczowych projektach infrastrukturalnych w Polsce, budowie połączenia z nowym lotniskiem oraz modernizacji floty tramwajów w Warszawie. 아울러 양국 간의 협력이 수소, 나노 소재, 우주 등 첨단 과학 기술 분야까지 확대될 수 있도록 관련 기관 간 공동 연구 및 인적 교류를 활성화하기로 했고 양국 정부 차원에서 이를 지원하기로 뜻을 모았습니다. Uzgodniliśmy ponadto, że pobudzimy wspólne badanie naukowe i wyciągnę osobową między odpowiednimi instytucjami wymianę, aby współpraca dwustronna mogła objąć zaawansowane dziedziny naukowe i technologiczne, takie jak wodór, nanomateriały i przestrzeń kosmiczna. Oba rządy zobowiązały się do wspierania tych działań. 셋째, 양국은 포괄적 전략 동반자로서 글로벌 경제 안보의 불확실성이 높아지는 가운데 양국 간의 긴밀한 소통을 강화하기로 하였습니다. Po trzecie, nasze kraje jako wszechstronny partner strategiczny postanawialiśmy wzmocnić ścisłą komunikację w obliczu narastającej niepewności w zakresie globalnego bezpieczeństwa oraz ekonomii. 총리님과 저는 무엇보다 한반도와 유럽의 안보가 긴밀히 연결되어 있다는 점에 공감했습니다. 양국이 각 지역의 평화와 번영을 위해 힘쓰는 동시에 세계적인 차원의 평화를 위해 함께 노력하기로 하였습니다. Pan premier i ja wyraziliśmy zgodnie przekonanie, że bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego i Europy jest ze sobą ściśle powiązane. Uzgodniliśmy, że oba kraje będą dążyć do pokoju i dobrobytu w swoich regionach, a jednocześnie wspólnie działać na rzecz pokoju w skali globalnej. 또한 양국 모두 중동 전쟁이 불러온 위기에 대처하기 위해 글로벌 공급망의 안정화가 중요하다는 점에 공감하였고 이를 위해 필요한 협력을 이어나가기로 뜻을 모았습니다. Obaj wyraziliśmy również zgodne stanowisko, że stabilizacja globalnych łańcuchów dostaw ma kluczowe znaczenie dla stawienia czoła kryzysowi wywołanemu przez wojnę na Bliskim Wschodzie i zobowiązaliśmy się do kontynuowania niezbędnej w tym zakresie współpracy. 넷째, 양국의 신뢰와 우정이 더욱 돈독해질 수 있도록 양국 국민 간 인적 교류를 더욱 늘려나가기로 했습니다. Po czwarte, postanowiliśmy dalej intensyfikować wymianę osobową między naszymi narodami, aby jeszcze bardziej umocnić wzajemne zaufania i przyjaźń. 이를 위해 양국 간 직항편 노선을 조율할 방안에 대해 논의했고 언어, 음악, 서적 등 다양한 분야에 있어 문화 교류를 확대할 수 있도록 협의를 이어가기로 하였습니다.
W tym celu omówiliśmy sposoby koordynacji bezpośrednich połączeń lotniczych między oboma krajami i uzgodniliśmy kontynuację rozmów na temat rozszerzenia wymiany kulturalnej w różnych dziedzinach języka, muzyki, literatury i innych. 폴란드 속담에 서부의 치옥리에 도 스포해고라는 말이 있다고 들었습니다. 비슷한 사람끼리 서로 이끌린다라는 뜻인데 우리 한국에도 유유상종이라는 말이 있습니다. Podobno w Polsce jest takie potwierdzenie swój ciągnie do swojego, co oznacza, że podobnych ludzi ciągnie do siebie nawzajem. W Korei mamy podobne potwierdzenie 유유상종. 양국이 공유하는 역사적 유대감과 문화적 친근감이 있었기에 한국과 폴란드는 전례가 없을 정도로 빠른 시간 내에 전략적 파트너십을 강화할 수 있었습니다. To właśnie dzięki historycznym więziom i kulturowej bliskości, którą oba kraje dzielą, Korea i Polska były w stanie wzmocnić swoje strategiczne partnerstwo w tempie naprawdę bezprecedensowym. 오늘 정상회담은 양국 간의 두터운 상호 신뢰를 바탕으로 공통의 비전을 공유하고 구체적인 협력 방안을 모색함으로써 양국 관계를 한 단계 더 도약시킬 중요한 이정표가 될 것입니다. Dzisiejszy szczyt oparty na głębokim wzajemnym zaufaniu między naszymi krajami stanie się ważnym kamieniem milowym, który wyniesie stosunki dwustronne na wyższym poziomie poprzez wypracowanie wspólnej wizji i poszukiwanie konkretnych sposobów współpracy. 다시 한번 우리 총리님의 방한을 환영합니다. 머지않은 시기에 총리님을 다시 뵙고 오늘의 건설적인 논의를 이어나갈 수 있기를 희망합니다. 감사합니다. Dziękuję. Jeszcze raz serdecznie witam pana premiera w Korei. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę miał zaszczyt ponownie spotkać się z panem premierem i kontynuować nasze dzisiejsze konstruktywne rozmowy. Dziękuję. 다음은 도널드 투스크 폴란드 공화국 총리님께서 발표하시겠습니다. Teraz oświadczenie wygłosi prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Donald Tusk. Panie prezydencie, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, za przebieg tej wizyty i za jej owoce. 대통령님 이렇게 따뜻하게 환대해 주셔서 진심으로 감사하고요. 너무나도 뜻깊은 대화를 나눌 수 있게 되어서 너무나도 만족스러웠습니다. Nasze państwa od wielu lat budują szczególne relacje między sobą, zarówno w tej przestrzeni gospodarczej, jak i w wymiarze geopolitycznym. 우리 양국은 수십 년 전부터 이렇게 지정학적이나 경제 분야에서 아주 좋은 협력 관계를 이어나가고 있습니다. Ale dzisiejszy szczyt jest swoistą i bardzo dobitną puentą dla tych wieloletnich wysiłków na rzecz naszej przyjaźni i współpracy. 하지만 우리의 이번 회담은 이렇게 오랫동안 이어져 온 양국 관계의 정점이라고 저는 표현하고 싶네요. Dzięki naszej determinacji i dzięki temu, że znaleźliśmy od razu wspólny język już w trakcie naszej pierwszej rozmowy pół roku temu, mogliśmy dzisiaj podnieść rangę naszych relacji dwustronnych do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego. 우리는 반년 전 처음 대화를 시작했는데요. 우리와 함께 큰 의지를 표명하고 또 우리의 큰 노력으로 인해서 오늘 이 자리에서 양국이 양자 관계를 포괄적 전략적 동반자 관계 수준으로 격상하기로 결정을 했습니다.
Siłą napędową naszych relacji dwustronnych jest oczywiście współpraca przemysłów zbrojeniowych, którą chcemy kontynuować i wzmacniać w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia oraz przenoszenia części produkcji do Polski. 양국 관계의 핵심 동력은 여전히 방위 산업 협력입니다. 저희는 이 협력을 앞으로도 계속 이어가고 기술 이전, 폴란드 현지화 그리고 생산 기지의 폴란드 이전 방향으로 더욱 박차를 가하고자 합니다. Dziękuję panie prezydencie za pańską deklarację, że będziemy wspólnie pracować na rzecz zrównoważonych relacji gospodarczych, tak aby oba nasze państwa w równym stopniu korzystały z tej współpracy. 오늘 이렇게 지속적인 교류 발전을 위해서 대통령님께서 먼저 선언을 해주셔서 대단히 감사하게 생각합니다. Cieszę się także z perspektywy zwiększenia dostępu dla polskich produktów, dostępu do rynku południowo-koreańskiego, w tym dla eksportu polskiej żywności. Będziemy nad tym obaj pracować, też z pożytkiem dla obu naszych państw i narodów. 저희는 이제 식품 산업에서도 식품 산업 분야에서도 협력을 강화해 가기로 결정을 했습니다. 이재명 대통령님께서 폴란드산 제품의 한국 시장 접근 확대에 대해서 저희의 기대를 충분히 이해해 주고 계셔서 대단히 감사합니다. Korea jest czołowym inwestorem w Polsce, największym azjatyckim inwestorem. Jesteśmy zainteresowani, aby inwestycje koreańskie trafiały nadal do Polski. Osobiście zadbam o to, aby warunki dla tych inwestycji były optymalne. 대한민국은 아시아 최대 대폴란드 투자국이며 앞으로도 한국의 기업들이 폴란드의 투자 환경이 최대한 좋은 방향으로 이어질 수 있도록 제가 꾸준히 노력을 하겠습니다. Obaj z panem prezydentem uznaliśmy za jak najbardziej zasadne wzmocnienie strategicznej współpracy w takich sektorach jak cyfryzacja, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, eksploracja przestrzeni kosmicznej, a także w sektorze energetycznym, infrastruktury i transportu. 이재명 대통령님과 저는 전략적 협력을 다방면으로 강화할 필요가 있다는 데 뜻을 같이 했으며 이는 디지털화, 인공지능, 반도체, 우주 탐사와 같은 첨단 기술 분야는 물론 에너지, 인프라, 운송 부문도 포함합니다. Będziemy wspierać się wzajemnie na arenie międzynarodowej. Polska w Europie, Korea w Azji i wspólnie będziemy działać na rzecz stabilizacji sytuacji geopolitycznej. 저희는 앞으로도 국제 관계에 있어서 폴란드 유럽을 대표하는 폴란드와 아시아를 대표하는 한국 사이의 협력과 교류가 매우 중요하다고 여겨집니다. Żyjemy w czasie wielkiego wstrząsu geopolitycznego, w czasie naznaczonym wojnami i konfliktami. 저희는 지금 불안정한 국제 정세와 세계 곳곳에서 이어지는 여러 위기를 직면하고 있습니다. Musimy wszyscy budować nowy, bezpieczny ład geopolityczny, ład międzynarodowy. Korea i Polska będą wspólnie działać na rzecz stabilności tego nowego, wyłaniającego się świata. 우리는 모두 지정학적, 국제적인 새로운 평화를 위해서 함께 노력을 해야 하며 이 방면에서 폴란드와 대한민국이 함께 힘을 합쳐야 된다고 생각을 합니다. Jesteśmy zainteresowani współpracą z firmami koreańskimi wszystkich sektorów, dbając oczywiście, pan prezydent ma tego świadomość, o polskie interesy, interesy polskich firm. Dlatego deklaracja o zrównoważonym charakterze naszej wymiany gospodarczej
wygłoszona przez pana prezydenta jest dla nas tak ważna. 저희는 그 모든 산업 분야의 한국 기업들과 협력을 하는데 열려 있는 입장이며 이에 대해서 대통령님께서 모든 zi원을 아끼지 않으실 거라고 선언을 해주신 데 대단히 감사드리고 싶습니다. Wielką wagę będziemy przywiązywać także do rozwijania współpracy w kulturze, nauce, oświacie i w turystyce. 저희는 또한 함께 문화, 교육 그리고 관광 분야에서도 협력을 이어나갈 것입니다. Jak już wspomniałem panu prezydentowi, napotkaliśmy na ulicach Seulu sporo naszych rodaków, którzy są tutaj w celach turystycznych, biznesowych. Kazali mi pozdrowić pana prezydenta, co z wielką przyjemnością czynię. 아까도 말씀드렸다시피 저는 이번에 서울의 길거리에서 많은 폴란드 동포분들을 만났고요. 그분들이 이재명 대통령님께 안부를 전해달라고 부탁을 해주셨습니다. W imieniu własnym, w imieniu mojego rządu, w imieniu całego polskiego narodu serdecznie pana prezydenta zapraszam do złożenia wizyty w naszym kraju. 그래서 저와 폴란드 정부 그리고 모든 폴란드 국민의 이름으로 이재명 대통령님을 폴란드로 초대를 하고 싶습니다. Jeszcze raz dziękuję za tę wspaniałą wizytę. 감사합니다. 다시 한번 환대를 해주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 도널드 투스크 총리님 그리고 폴란드 공화국 대표단 여러분 방한을 진심으로 환영합니다. Serdecznie witam pana premiera Donalda Tuska oraz delegację Rzeczypospolitej Polskiej w Korei. 폴란드와 한국은 참 닮은 점이 많습니다. 두 나라는 8,000km 이상 떨어져 있지만 국토와 주권이 상실된 아픈 역사의 기억 앞에서 하나로 연결되어 있다고 할 수 있습니다. Polska i Korea to kraje, które łączy wiele podobieństw. Dzieli nas ponad 8000 kilometrów, lecz nie będzie przesadą stwierdzenie, że jesteśmy połączeni bolesną pamięcią utraty ziemi ojczystej i suwerenności narodowej. 낙엽은 폴란드 망명 정부의 집회, 포화에 이지러진 도룬시의 가을 하늘을 생각나게 한다. 어목했던 일제 강점기 시절에 조선의 시인 김광규는 조국의 현실을 폴란드 도룬시의 가을 하늘에 빗대어 노래했습니다. 물리적 거리와 시간대를 초월해서 두 민족이 서로의 마음을 이해하고 또 위로했던 것입니다. Opadające liście to banknoty polskiego rządu na uchodźstwie. Przywodzą na myśli jesienne niebo nad Toruniem, miastem poharatanym przez ogień armat. W mrocznych czasach japońskiej okupacji koreański poeta Kim Kwang-kyun porównał rzeczywistości swojej ojczyzny do jesiennego nieba nad polskim Toruniem. Ponad
fizycznym dystansem i różnicą czasu dwa narody potrafiły wzajemnie pojąć swój ból i nieść sobie pocieszenie. 대한민국과 폴란드 모두 국권 침탈이라는 순환을 극복하고 불굴의 의지로 희망의 새 역사를 써내려왔습니다. 외세의 침략에 끊임없이 저항하고 민족의 자긍심과 문화를 당당히 지켜냈고 국난을 딛고 민주화와 경제 성장을 동시에 이뤄냈습니다. Zarówno Korea, jak i Polska przezwyciężyły tragedię utraty suwerenności i z niezłomną wolą pisały nowe rozdziały historii pełnej nadziei. Stawiając nieustanny opór obcej przemocy, z dumą strzegły tożsamości narodowej i kultury, a przezwyciężywszy narodowe nieszczęście, zdołały jednocześnie osiągnąć demokratyzację i wzrost gospodarczy. 1980년대 폴란드의 그단스크, 우리는 그때 그다니스크라고 했는데 그단스크 조선소에서 시작된 연대 노조 운동은 대륙을 넘어 대한민국 민주화 운동에 전해진 희망의 등불이었습니다. 1990년대 폴란드가 시장 경제로 전환하는 과정에서 대우, LG 등 한국 기업들이 과감한 투자를 단행했고 이는 폴란드의 경제 성장의 중요한 한 축이 되었습니다. Ruch Solidarności, który narodził się w latach 80. w stoczni gdańskiej, w Korei wtedy mówiło Gdańsk, był latarnią nadziei, która ponad kontynentami dotarła do koreańskiego ruchu demokratycznego. W latach 90., gdy Polska przechodziła transformację ku gospodarce rynkowej, koreańskie przedsiębiorstwa takie jak Daewoo czy LG dokonały odważnych inwestycji, stając się jednym z ważnych filarów polskiego wzrostu gospodarczego. 무엇보다 양국 국민은 일상 속에서 문화를 나누며 깊이 교류하고 있습니다. 피아노의 시인 쇼팽은 한국에 가장 널리 알려진 폴란드 음악가일 것입니다. 그가 고향을 그리워하며 남겼던 슬픔의 선율은 오늘도 수많은 한국 국민들의 심금을 울리고 있습니다. Przede wszystkim jednak narody obu krajów głęboko się przenikają, dzieląc kulturę w codziennym życiu. Chopin, poeta fortepianu, jest zapewne najbardziej znanym w Korei polskim kompozytorem. Pełne tęsknoty za ojczyzną melodie smutku, które po sobie zostawiał, poruszają serce niezliczonych Koreańczyków po dzień dzisiejszych. 세계 최고 권위의 쇼팽 콩쿠르에서 한국인 최초로 우승한 조성진 씨는 이제 전 세계에서 가장 영향력 있는 음악가 중 한 사람이 됐습니다. 조성진, który jako pierwszy Koreańczyk zdobył główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, stał się dziś jednym z najbardziej wpływowych muzyków na świecie. 2018년 10월 EU 정상회의 상임의장이셨던 투스크 총리께서 주최한 브뤼셀 아셈 정상회의 만찬장에서 대한민국의 임동혁 피아니스트가 쇼팽의 곡을 선보였습니다. 양국 문화가 어우러져 빛났던 순간을 많은 세계인들이 오랫동안 기억할 것입니다. W październiku 2018 roku podczas obiadu na szczycie ASEM w Brukseli, wydanym przez pana premiera Tuska, pełniącego wówczas funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, koreański pianista Im Dong-hyuk wykonał kompozycję Chopina. Ten moment, w którym kultury obu narodów zajaśniały wspólnym blaskiem, na długo pozostanie w pamięci wielu ludzi na całym świecie. 폴란드 문학의 대가 시엔키에비치의 쿠오바디스, 심보르스카의 모래 알갱이가 있는 풍경 같은 위대한 작품들이 수많은 한국 독자의 마음을 울리며 국경을 뛰어넘는 보편적 공감의 가치를 전하고 있습니다. Wielkie dzieła polskiej literatury Quo Vadis Sienkiewicza czy Widok z ziarnkiem piasku Szymborskiej poruszają serca niezliczonych koreańskich czytelników, przekazując ponadgraniczną wartość powszechnej empatii. 폴란드의 저명한 시인인 아담 미츠키에비치는 인생의 꿀은 다른 이들과 나눌 때 비로소 달다라고 말했습니다. 앞으로도
양국의 다양한 문화와 예술이 서로 어우러지며 양국 국민의 삶을 더욱 풍요롭고 달콤하게 만들어가기를 기대합니다. Wybitny polski poeta Adam Mickiewicz powiedział: nektar żywota słodki, gdy z innymi dzielę. Wyrażam nadzieję, że różnorodne kultury i sztuka obu krajów będą się nadal wzajemnie przenikać, czyniąc życie naszych narodów bogatszym i słodszym. 이처럼 깊은 우정 위에 쌓아 올린 우리 양국의 협력 관계는 불확실한 세계 정세를 맞이하여 방산과 인프라 등 전략적 분야의 협력으로 발전해 가고 있습니다. Relacje współpracy między naszymi krajami, zbudowane na tak głębokiej przyjaźni, ewoluują w obliczu niespokojnych czasów ku współdziałaniu w strategicznych dziedzinach, takich jak przemysł obronny i infrastruktura. 방산 협력은 단순히 무기를 수출하는 일이 아닙니다. 국가의 안보를 다른 나라에 맡길 수 있다는 것은 그만큼 강한 신뢰가 필요합니다. Współpraca obronna to nie jest tylko eksport uzbrojenia. Powierzenie bezpieczeństwa narodowego uzbrojeniu innego kraju jest wyrazem ogromnego zaufania i silnego poczucia wzajemnej odpowiedzialności. 대한민국의 우수한 무기 체계는 폴란드의 무기로 진화해서 유럽 시장이라는 큰 무대를 향해서 뻗어가고 있습니다. 유럽이 방산 역량을 강화하는 추세에 맞물려 양국 간 방산 협력이 폴란드의 국방력 그리고 방위산업 경쟁력을 강화하는 길에 함께하기를 기대합니다. Doskonałe systemy uzbrojenia Republiki Korei przekształcają się w polską broń produkowaną w Polsce, która zmierza ku wielkiej scenie europejskiemu rynku obronnemu. W połączeniu z tendencją wzmacniania potencjału obronnego w Europie uważam, że współpraca obronna między naszymi krajami może w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia zdolności obronnych Polski i konkurencyjności jej przemysłu zbrojeniowego. 한국 기업들이 폴란드 경제 발전에 기여하기를 기대합니다. Oczekuję, że koreańskie firmy brały udział w rozwoju gospodarki w Polsce. 모든 미래지향적인 협력 관계의 근간에는 우리 총리께서 늘 강조하시는 말보다 행동이라고 하는 것이 더 중요합니다. 실용주의 철학이 실제로 중요하지 않겠습니까? Wierzę, że fundamentem wszelkich tych perspektywicznych relacji współpracy jest filozofia pragmatyzmu, duchu robimy, nie gadamy, którą pan premier zawsze podkreśla. 저 또한 말보다 행동을 중시합니다. 실용주의를 실천해 왔다고 자부합니다. 무엇보다 국민들의 삶을 우선하는 우리 양국 정상들의 확고한 의지가 있기 때문에 양국의 협력이야말로 우리 양국의 공동 번영으로 이어질 것입니다. Ja również przez całą moją działalność polityczną i administracyjną z przekonaniem praktykuję pragmatyzm skoncentrowany na dobrostanie obywateli. Przede wszystkim jednak to właśnie niezłomna wola obu przywódców, którzy na pierwszym miejscu stawiają życie obywateli, sprawia, że jestem głęboko przekonany, iż współpraca między naszymi krajami jest najprostszą drogą ku przyszłości wspólnego dobrobytu. 가장 중요한 것은 총리님이나 저나 민주주의를 위해 싸웠고 민주주의를 실천하고 있는 민주주의자라는 사실입니다. Najważniejsze, tak jak pan premier i ja walczyliśmy dla demokracji i osiągnęliśmy demokrację i staramy się, żeby demokracja była tutaj na miejscu. Jesteśmy demokratami. 양국 간의 우정과 연대가 앞으로 더욱 깊어지기를 바라며 총리님과 폴란드 국민들의 건강 그리고 양국 관계의 무궁한 발전을 위해서 건배를 제의하겠습니다. Wyrażając nadzieję, że przyjaźń i solidarność między naszymi krajami będą się nadal pogłębiać, wznoszę toast za zdrowie pana premiera, za nieskończony rozwój stosunków między naszymi krajami. 나
zdrowie. 다음으로 도널드 투스크 폴란드 공화국 총리님께서 답사와 함께 건배를 제의하시겠습니다. Następnie przemówi i wzniesie toast prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pan Donald Tusk. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, drodzy przyjaciele. 존경하는 대통령님, 존경하는 여러분, 존경하는 친구 여러분. Jeszcze raz bardzo dziękuję za serdeczne przyjęcie mnie i towarzyszącej mi delegacji w Seulu. 다시 한번 저와 저를 수행한 대표단을 서울에서 이렇게 따뜻하게 맞이해 주셔서 진심으로 감사드립니다. Republika Korei od lat pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Polski, nie tylko w regionie Azji Wschodniej, ale na całym świecie. 대한민국은 오랜 세월 동안 동아시아 지역은 물론 세계적으로도 폴란드의 가장 중요한 파트너 국가 중 하나로 자리해 왔습니다. Cieszę się, że dzisiaj mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to, co nas łączy, to nie tylko współpraca, to nie tylko wspólne interesy, ale głęboka, oparta na zaufaniu i wspólnych wartościach przyjaźni. 오늘 제가 말씀드릴 수 있는 것은 저희를 잇는 것은 단순한 교류나 협력뿐만 아니라 오랜 세월 동안 이어진 두터운 신뢰감과 우정이라고 말씀드릴 수 있습니다. W tych dziwnych, trudnych, niespokojnych czasach mieć partnera odpowiedzialnego, przyjaznego, sprawnego, przewidywalnego to wielki przywilej. Jestem szczęśliwy, że Korea takim partnerem jest dla Polski. 이런 혼란스러운 국제 정세에서 대한민국과 같은 이렇게 믿을 수 있고 책임감 있고 그리고 이렇게 친밀감이 넘치는 파트너를 찾을 수 있게 되어서 저한테는 매우 영광이고 기쁩니다. Nasza przyjaźń ma dość długą tradycję. 저희의 우정은 이제 전통이 깊습니다. Wciąż pamiętamy 1500 tak zwanych koreańskich sierot wojennych, 1500 dzieci, jakie Polska przyjęła w czasie wojny koreańskiej. 저희는 아직도 한국 전쟁 1,500명의 한국 전쟁 고아들을 폴란드로 받아들인 것을 기억하고 있습니다. I były to dzieci zarówno z północy, jak i z południa. 이 아이들은 이북 출신, 이남 출신 모두 섞여 있었습니다. Cieszę się też, że pan prezydent potwierdza to, o czym wiedzieliśmy od lat, że nasze doświadczenie Solidarności, nasz bohater narodowy Lech Wałęsa był dla Koreańczyków i osobiście dla pana prezydenta inspiracją. 저희가 생각해 왔던 것들을 이번에 이재명 대통령님께서 확신을 해주셔서 감사를 하고요. 그거는 바로 저희 위대한 폴란드인은 레흐 바웬사 같은 뛰어난 폴란드 인물들이 한국 사람들에게도 좋은 영감이 되었다는 사실이었습니다. Pan prezydent już o tym wspominał. Dla mnie to jest też osobisty zaszczyt, że mogę mówić o wspólnych naszych biografiach i wspólnych wartościach. 저희 마찬가지로 저희는 또 비슷한 연대기와 비슷한 가치를 공유한다는 것을 기쁘게 생각합니다. Poznaliśmy w życiu
wszystkie jego strony, i złe, i dobre. Zawsze byliśmy wierni zasadom demokracji i wolności. Pan prezydent dał osobisty przykład, co zrobiło wrażenie na całym świecie. Osobisty przykład odwagi i determinacji w obronie demokracji. I za to chciałem podziękować, bo to był dla nas też bardzo ważny znak. 우리는 삶에서 비슷한 경험을 많이 했고요. 여태까지 많은 좋은 것들 그리고 나쁜 것들을 많이 보면서 지내왔고, 대통령님께서 민주주의를 위해서 얼마나 많은 노력을 하셨는지 저는 잘 알고 있고요. 특히나 1년 전에 대통령님께서 직접 보여주셨던 용기는 전 세계를 깜짝 놀라게 했고, 저한테도 많은 영감을 가져다 주는 계기였습니다. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam żadnego konfliktu czy napięcia między Koreą a Polską. Poza jednym przypadkiem. 저는 여태까지 폴란드랑 대한민국 사이에서 불민스러운 사건이 일어난 적은 아직까지 한 번도 없었다고 생각합니다. 딱 하나만 제외를 하자면요. Ten jedyny przypadek to kiedy wygraliście z nami tu w Korei mecz piłki nożnej na Mistrzostwach Świata. Pokonaliście Polskę i musieliśmy się pożegnać z naszymi marzeniami, ale staramy się o tym jakoś zapomnieć. 그것은 2002년 한일 월드컵 때 대한민국 팀이 폴란드 팀을 이기면서 폴란드 팀이 월드컵을 탈락했던 때였습니다. 하지만 저희는 이제 그것을 잊으려고 노력 중입니다. Dziękuję panie prezydencie, że przypomniał pan wielkie spotkanie liderów Azji i Europy w Brukseli organizowane przeze mnie, a temu spotkaniu właśnie towarzyszyła muzyka Chopina w wykonaniu koreańskiego wirtuoza. Jestem dumny, bo był to mój osobisty wybór. 지난번에 브뤼셀에서 있었던 회담에 대해서 좋게 얘기를 해주셔서 너무 감사하고요. 그때 쇼팽의 곡을 직접 선정했던 게 바로 저였습니다. 그래서 그게 마음에 드셔 하셔서 매우 감사드립니다. Korea jest obecna też w moim domu, moją ulubioną powieścią, naprawdę jedną z tych, które zrobiła na mnie wielkie wrażenie, to Wegetarianka. 한국은 물론 저의 가정 내에서도 존재하고 있습니다. 제가 지금 가장 좋아하는 책은 채식주의자입니다. A moje dwie wnuczki są zakochane w Łowczyniach Demonów i w muzyce z tego filmu, więc domyśla się pan prezydent, że rzeczywiście Korea jest z nami zawsze. 그리고 제 두 명의 손녀들은 K-팝 데몬 헌터즈의 열렬한 팬이고요. 그러니까 한국 문화가 폴란드에서도 얼마나 큰 영향력을 가지는지 대통령님께서 알아주셨으면 합니다. O wszystkich elementach współpracy tej gospodarczej, kulturalnej, naukowej pan prezydent miał okazję już dzisiaj parę razy wspomnieć. 저희가 현재 이어나가고 있는 경제, 문화, 교육 분야의 협력에 대해서 대통령님께서 이미 여러 차례 말씀을 해주셨는데요. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że oprócz wspólnych interesów mamy te wspólne wartości i one pozwolą nam, jestem przekonany, odegrać wielką rolę w stabilizacji świata, w utrzymaniu pokoju, w zakończeniu konfliktów. Przed nami jest naprawdę wielka przyszłość i dzięki naszej przyjaźni ten trudny czas przejdziemy na pewno bezpiecznie i zawsze razem. 우리는 동일한 이해관계뿐만이 아니라 동일한 가치관을 갖고 미래를 함께 향해 나아갈 수 있습니다. Do zobaczenia w Warszawie, panie prezydencie. Konbe. 다음에는 바르샤바에서 같이 만날 수 있기를 바랍니다. 건배.